إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة وفعل زر الجرس ولا تنسى دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. سلام الله عليكم أحبابي في الله، سعداء بلقياكم مجددا في برنامج تعلم اللغة الفرنسية خاص بفرنسا وكندا مع درس جديد من دروس تطبيق اللغة الفرنسية في الواقع. إذن لنبدأ على بركة الله. J'en reste bouche bée. J'en reste bouche bée. هذا مثال proverbe بالفرنسية. إذا ترجمته ما يعني هو je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. لا أدري ماذا أقول. فقط للإشارة الأصوات الملونة بالأسود كما تقرؤون هنا غير منطوقة. S لا تنطق, S لا تنطق, U لا تنطق, E لا تنطق. J'en reste bouche bée. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. لا أدري ماذا أقول. Je tombe dans les bras de Morphée. Je tombe dans les bras de Morphée. Je m'endors. Je m'endors. سأنام. Je m'endors. Je tombe dans les bras de Morphée. إذن هذا proverbe ومثال بالفرنسية يقوله الفرنسيون كثيرا. ما يعني je m'endors. إذن je m'endors سأنام. Que signifie mettre son grain de sel? Que signifie mettre son grain de sel? هذا المثال يعني s'immiscer dans une conversation une affaire. S'immiscer dans une conversation une affaire. التدخل في محادثة في أمر. s'immiscer dans une conversation une affaire. إذا تذكروا هذا الفعل يعني التدخل s'immiscer dans une conversation une affaire. Que signifie mettre son grain de sel? Mettre son grain de sel. Être mal luné. Être mal luné. Être mal luné. Ne pas être de bonne humeur. Ne pas être de bonne humeur. Ne pas être de bonne humeur. لا تكون في مزاج جيد. لا تكون في مزاج جيد. être mal luné. être mal luné. هذا proverbe مثال إذا معناه ne pas être de bonne humeur. لا تكون في مزاج جيد. Se porter comme un charme. Se porter comme un charme. Se porter comme un charme. ما يعني être en parfaite santé. être en parfaite santé. أن تكون بصحة مثالية أو جيدة. أن تكون بصحة جيدة. être en parfaite santé. être en parfaite santé. Se porter comme un charme. être en parfaite santé. أن تكون بصحة مثالية. Pigner la girafe. Pigner la girafe. ما يعني faire un travail inutile. faire un travail inutile. القيام بعمل غير ضروري. القيام بعمل غير ضروري. faire un travail inutile. faire un travail inutile. Pigner la girafe. Pigner la girafe. faire un travail inutile. القيام بعمل غير ضروري. Filer à l'anglaise. Filer à l'anglaise. Partir discrètement. هذا مثال يعني partir discrètement. غادر بالسرية. غادر بالسرية أو غادر بالسرية. partir discrètement. partir discrètement. filer à l'anglaise. filer à l'anglaise. partir discrètement. غادر بالسرية. poser un lapin. poser un lapin. poser un lapin. هذا مثال ما يعني ne pas se rendre à un rendez-vous fixé. ne pas se rendre à un rendez-vous fixé. لا تذهب إلى موعد محدد. لا تذهب إلى موعد محدد. poser un lapin. ne pas se rendre à un rendez-vous fixé. لا تذهب إلى موعد محدد. L'habit ne fait pas la moine.
L'habit ne fait pas le moine. Il faut se méfier des apparences. Il faut se méfier des apparences. احذر من المظاهر. احذر من المظاهر. Il faut se méfier des apparences. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Il faut se méfier des apparences. احذر من المظاهر. Prendre quelque chose au pied de la lettre. Prendre quelque chose au pied de la lettre. En retenir le sens strict. احتفظ بمعناها الصارم. En retenir le sens strict. Prendre quelque chose au pied de la lettre. Prendre quelque chose au pied de la lettre. En retenir le sens strict. احتفظ بمعناها الصارم. On dit familièrement d'une personne qui zozote qu'elle a un cheveu sur la langue. On dit familièrement d'une personne qui zozote qu'elle a un cheveu sur la langue. يقال بالعامية عن شخص زوزوت أن لديها شعرا على لسانها. أن لديها شعرا على لسانها. On dit familièrement d'une personne qui zozote qu'elle a un cheveu sur la langue. يقال بالعامية عن شخص زوزوت أن لديها شعر على لسانها. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا حصة اليوم. المرجو دعم محتوى قناتنا من خلال مشاركته مع زملائكم وجزاكم الله خيرا.